यही झिपिझिपि वर्षा पागକୁ ଯଦି ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଥାଏ ତାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧାकोबी ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିଟି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିए ବର୍ଷାକୁ ଏ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧାकोबी ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବନ୍ଧାकोବିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେବା। ଲୁଣକୁ ଦେଇ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ଥିବା ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଓ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଳେଇକି। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ 4 ଚାମଚ ମଇଦାକୁ ଦେବା, ତାହା ସହିତ 5 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ଦେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ କଲେ ବନ୍ଧାकोବି ପକୋଡ଼ାଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା और 1 ଚାମଚ रेड चिली पाउडर देबा, आधा चामच हल्दी पाउडर, आधा चामच गरम मसला पाउडर को देई सेथिरे कलर आसिया पाई अल्प टिके रेड फूड कलर को देबा और भल भाबरे एही सब को मिसई नेबा। देखंतु एथिरे बिल्कुल भी पानी देबानी। आमे आगरु बंधाकोबी रे लूण को देई टिके मिसई देथिले तो तार एक्स्ट्रा पानी सब बंधाकोबी रे बाहर जाइछि। तेणु करी एथिरे पानी न देई एमती ही चकुड़ नेबे, देखिबे तार कंसिस्टेंट भल रहइबो। एबे देखंतु बंधाकोबी पकोड़ा छानिया पे पूरा रेडी हो गलानी। एबे चलंतु बंधाकोबी की छानी नेबा। मु एठी तेल गरम कर देइथिली, सेथिरे बंधाकोबी रे पकोड़ा को देई छानी नेबा। आपण जदि मोर एई भली वीडियो देखिया को भल लागुथाय ताहले मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए नहीं। एबे चलंतु बंधाकोबी रे पकोड़ी गुड़ी को उल्टेई की आउ किछि समय छान नेबा। देखो जो बंधाकोबी पकोड़ा आमर पूरा रेडी हो गलानी। एबे एही सब को बाहर करी गरमा गरम सर्व करबा।